مرحبا بك في بلدان تكنيكي. اليوم باش نعملوا انترفيو مع الديريكتور نتاع ديبارتمون اوتوماتيك نتاع فاكولتي دي سيونس دو بيزيرت. سي طارق، شكرا استضافة. مرحبا بكم. باش تحكي لنا ان شاء الله على لي سيكسيون نتاع الانفورماتيك الجديدة. Donc, le département de l'informatique de la faculté de sciences des Bizerte, on a deux sections. Donc, une section fondamentale et une section appliquée. Donc, section fondamentale, c'est la science de l'informatique, avec le SI, ou comme la licence appliquée en TRT. Donc, la licence appliquée en TRT, c'est le programme LMD, elle propose 3 parcours. Donc, on a principalement le parcours TIT, technologie de l'information et de la télécommunication. Donc, il y a plus de la télécommunication que des réseaux, ainsi de suite. À travers les parcours TRC, puis technologie des réseaux et de la communication. Je ne sais pas comment télécommunication dans le réseau. La télécommunication, c'est plutôt la transmission de signal, les ondes, la propagation des ondes, qu'on appelle les télécommunications. C'est le côté traitement de l'information. Au réseau, c'est plutôt hard. Donc c'est plutôt configuration, serverette, VLAN, la configuration de... يعني السكسيون ديال الكونسيون مش يقراو الريزو حتى افونسي. حنا دابا عندنا في الماستر برو دي تي من بعد نحكي افيك بلوز دو ديتاي، عندنا حتى نعملوا دي ليسونس سيسكو، سيرتيفيكاسيون سيسكو، سيرتيفيكاسيون سي سي ان 1 و 2 نشكروا في البرنامج ان شاء الله. دونك وبلاش على الفاك. حنا عندنا دو سيرتيفيكاسيون، عندنا C2I، on est ensemble certifiant C2I. Donc مازال ما فشيت شي ساعه عند الطلبه السنه عداو 12 6 خذاو السيرتيف نتاعها برك على 50%. دونك تصور كان جاو غير خذاو 50 وعندنا السيرتيفيكاسيون وعندنا في البرنامج ناويين ان شاء الله بيانتو les pays 101 102 à Linux. Donc nous principalement les deux sections, la fondamentale et l'autre appliquée. Donc fondamentale, l'LMD, donc principalement son but c'est pour pouvoir faire un processus académique, c'est-à-dire master de recherche ou thèse de doctorat. L'appliqué, théoriquement, il montre un master professionnel. Bon, la recherche, c'est plutôt du fondamental. Donc, c'est dédié à avoir un master de recherche. Je vais être ingénieur parler à l'université, une carrière plutôt académique, ou thèse, doctorat, l'assistant, ainsi de suite. Le pro, c'est plutôt orienté donc, dans la philosophie LMD. Parce qu'on voit que la philosophie, comment parfois elle est appliquée dans certains établissements. Donc, sans sa philosophie, le Master Pro, c'est un côté plutôt pratique. C'est de l'ingénierie, sans être un ingénieur, donc ça va être un bac plus simple. Donc, ce qui est plutôt cherché dans le marché professionnel, on cherche plus des masters professionnels que des masters de recherche. La recherche, donc, il peut faire ça, donc on peut switcher licence, donc je mets le master licence fondamentale et là je mets le master pro et là je mets le master de recherche je peux être fondamental ou je mets l'appliqué mais là je mets le cas professionnel ou on a vu في الفاك quelques-uns et il va avoir le master pro. Le master pro il a postulé pour un master de recherche car la carte est dans la première année ils ont fait leurs études. Alors professionnellement, principalement, les deux tendances, c'est plutôt du fondamental, ou l'autre c'est plutôt principalement. On sort dans le marché il a aujourd'hui professionnel. والشهادة إذا واحد قاري الشهادة دونك باك بلس هي أول حاجة أو الأهم سي هو تعرف في entretien d'embauche يسأل le recruteur يسأل demandeur d'emploi كل قد يحطه في l'entretien d'embauche خاطر هذاك سكاش تعرف في entretien d'embauche on cherche à trouver des informations cachées chez le candidat. Alors parmi les questions qu'on pose à un recruteur, quelles sont vos attentes. Pas moi je connais que les RT que j'ai
يقول نحب مليون وكهرباء وشوفeur ولوجمون فونكسيون وفما شكون il sait se valoriser dans le marché. Donc pour une licence aussi bien appliquée que professionnelle, il faut s'attendre, et lequel tu as bien passé ton entretien ou tu as été recruté ou ma expérience, le fait d'avoir entre 500-600 dinars par mois comme premier salaire, ça augmente rapidement. Puis ça fait. Et quand il y a une personne, une fois il acquiert de l'expérience, où je trouve qu'il est autonome, ça c'est très important. Il apprend, il progresse. Donc, je trouve qu'il y a une filet de motivation, le recrutement, une filet de motivation. Pour le jour, je répète, ça a été recopié-collé. La société cherche le candidat ou l'étudiant, il y a une société ou l'objectif de la société ou le projet à la donc il y a un insan motivé ou يقبل الوقت ويروح بعد الوقت ويسو ديفو وسورتو يتعلم وحده سي سا يوصل يتعلم وحده ما تبقاش عباد يحتاج يقول له القرايه on croit que le diplôme c'est ça non le diplôme c'est pas suffisant diplôme c'est pas suffisant diplôme c'est juste pour te donner un minimum عباره على واحد النفيذ على الفونداسيون البني عليك انت ça marque énormément de points dans un entretien d'embauche. Maintenant, quelque chose quand un CV, n'est-ce pas théoriquement, surtout pour l'LMD, ou 2003, ou en plus 14 années, mais le work principalement chez c'est le même parcours qu'on a dans les différentes licences. Maintenant, sciences SI, FITOUNS, ou les SI, FIBENZAP, ou les SI, FIGARS, ou d'ailleurs, c'est exactement le même programme. Il y a des options, des matières optionnelles, c'est pas un truc très important. Donc théoriquement, n'est-ce pas la même formation côté ce qu'on appelle les compétences dures, les hard skills. Là, le recrutement, principalement l'expérience. Est-ce que tu as cherché, est-ce que tu as fait des projets, est-ce que tu as fait de bons projets, est-ce que tu as participé à un PFEB, défini une attestation de stage d'une société assez renommée, donc tu marques des points. وإلا عملت expérience ailleurs. الحاجة الثانية c'est les certifications. Ça c'est très important d'être certifié. هو de préférence un CV يبقى مكتوب en fonction du poste اللي انت ناوي postuler. إذا كان انت ناوي تدخل développement web tu mets des certifs web قبل des certifs الآخرين. كان انت ناوي على administration des eaux تحط des certifs نتاع l'administration شنو لينكس. bon هما كلهم permettent de marquer des points. الكل الأفضل واحد يحط الأولانية la plus dédiée le profil. Mais sinon de base أنا تو كيما نقولوا C2I تو في تونس مازال محفوظ relativement. هو فالون صحيح تو نجيو في السي في نكتبوا logiciel compétences informatiques logiciel bureautique. تحط معها certification C2I. أنا راني certifié C2I. هذيك tu marques des points على الكومبيتونس. معناها الكومبيتونس تولي valide. عند الريكروتور تولي c'est une compétence validée. عندك ما يثبت اللي انت tu mérites ces compétences là. مش تقول راه عندي 12 في السي2 ولا 15 ولا 16 في الريلوفي دو. صحيح لازم نحط في مخه راه dans un entretien d'embauche on ne prend pas le relevé de notes. ما فهمناش الرelevé de notes c'est concours sur le dossier في l'étatif داخل كده. Et les entretiens d'embauche تقعد كيما انا قعدت انا وياك ساعات ورقه وستيل يعطيك اكزرسيس تخدموا سور بلاس يسالك يتانتربيل. دونك تجي تقول له عندي 15 في السي 2 يقول لك انا عرفت شكون عنده 18. فهمتني؟ سيرتيفيكاسيون متاخده عند الفي تي. انا عملت فيه الاكزامان افيك ان سورت سيرتيفيون تولي امورك واضحه. دونك كما قلت واحد يبدا سيرتيفي في لينكس سا سخا انتريسون. بون هو سيرتيفيكاسيون ولا بيجي في تونس بالفلوس مثلا تو سيرتيفيكاسيون لينكس مثلا الاكسبير يقول لك ما ترتب كامل مثلا تخدم في شركه مثلا الشركه هذيك تعمل تخدم برا الدار تروح تمشي ترتب لها. ça dépend انت والسيتواسيون اللي تلقى فيها روحك. اذا كان تخدم مع حد شنو الكريس تعملوا في تسترو لينكس كوميرسيال ريد هات بطاريه ولا دي بي ريد هات متشابه énormément. خاطر برشا سيرفرات تشريو avec ريد هات انتربرايز
فهمتني دونك préférence اما côté chiffre le plus utilisé في العالم c'est le débit. ديبي أكثر. Le débit, pour les serveurs, c'est la version la plus utilisée. Distribution, il y a peut-être qu'on a fait les détails pour vos éditeurs, mais distribution, alors comme je parle. Donc, ça a quelques différences principalement. Mais oui, il y a certifié au moins les pays. Les pays, au moins avec 101 ou 102, donc c'est 101, 102, c'est un premier niveau. Mais l'idéal c'est d'avoir la 106. Donc عامين متجدد اما هنا فما شكون اللي هو الايديال الواحد مليون يدخل هو عطيه يحط سير في الموند بروفيسيونيل وبعد تو يعمل سونتي كارني دادريس وتولي ساعات حتى شركات تصرف هي تخلص لك سيرتيفيكاسيون كي يلقاوك انت باهي ويلقاوك موتيفي ويلقاوك تولي انت تعمل سي في اما السي في الاخر تاعك جديد tu le fabriqueras en te basant sur tes relations في الموند بروفيسيونيل. فما شكون معناها دخل ما عندوش سيرتيفيكاسيون خرج بسي في اطول منه تلمو معناها الى في دي شوز يخلصوا يهونوا الشركات دونك مثلا تلقى واحد زاد 600 وكل واحد مرقه روحك شركه ولا سا ديبون فهمتي راهو شركات ساعات انت والبزوان معناها تصور ميتوا اون كومبوزيسيون واحد دخل ب 600 مليون نعطيك ان سيناريو ولا فيه بيرا بارتي نمشي في المره il y a de la réussite si on veut on peut toujours réussir. فما شكون دخل ب 600,000 ينجم par exemple il participe à un projet ولا il propose un projet والبروجي يعجب les administrateurs في الشركه ويحطوه هو responsable sur projet يلقى روحو شيف البروجي ينجم ياخذ 5 avec l'expérience معناها يطلع 5 6 bon avec la progression مش تروح chef de projet مش du jour au lendemain c'est une question de quelques années معناها il faut se mettre en tête une carrière ça se construit. يعني مش بالضروره تكون انجينيور باش تولي شيف دو بروجي يعني فيك ليسونس مع اكسبيريونس هو مالوريزمون قاعده في العقليه نتاعنا ورثناها من الموديل فرونسي انه on se positionne énormément avec اما فما شكون يعمل فما شكون دخل بليسونس شركته وخلصت له كور دو سوار de formation d'ingénieur ou elle est ingénieur. Elle est un de le grade. On a ce que je justifie le salaire. On a un statut de travail. Il y a un diplôme. Oui, il y a un diplôme d'ingénieur. Il progresse. Il y a quand même le Amin Tatasnin avec un centre de formation. Mais il y a un titre de diplôme. Enfin, je connais, je progresse. Moi, il y a 10 millions, on a fait 1 million, c'est bien, c'est bien. شو ما اللونجاج اللي استعمل المسلمين فاش مثلا اللي يقرا في الوظيفه لازم يركز. هو normalement c'est théoriquement par technologie, plutôt par paradigme. معناها غادي نقراو في الفورماسيون تاع عندنا C, c'est un langage fonctionnel. Et c'est tout mal Si, c'est parmi les langages les plus utilisés. Notre top les classements des langages les plus utilisés dans C ou Java que fera série مرة Java ou مرة C. Donc c'est des fondamentaux. C'est des fondamentaux. C'est un langage orienté objet. Je vais connaître C++ ou le Java. Je vais définir au moins le paradigme de programmation fonctionnelle. Aux femmes, le web. Alors il faut avoir un minimum un langage web. Alors le PHP théoriquement un du site, mais ce n'est pas l'unique. PHP ou le Ruby. Les Ruby في تونس il est rare France enfin ma page Ruby. في تونس ماريتش principalement c'est des gens du PHP, du .NET pour les jeux, les gens qui travaillent avec le Microsoft, qui sont en collaboration avec Microsoft, ils retrouvent le .NET, l'aspect .NET. Bon, J2E, enfin, c'est des charités qui mettent ça en place, on appelle ça des nouvelles technologies. Il faut essayer de toucher à tout. Titre en parenthèse, je suis un langage 15 jours, pour le maîtriser, de la pratique, à droite et à gauche, et bah, je crois que l'autonomie, la capacité à nous apprendre tout seul. J'ai installé Hibernate, mais je suis pas là, عنده دوكيومونتاسيون فوروم مزيان يلقى روحو يعرف déjà يعرف يلوج في لي فوروم يعرف شنو لي فوروم دو ريفيرونس يعطيه كتاب يعرف يدير الامور il est débrouillard يتصرف هذيك هي الانفورماتيك يسلك اموره وادوات باش تشرب لي لونجاج اللي خدمت بهم وخدمت بهم واللي قريتهم ما تعلمتهمش وانا ناخذ pour te dire voilà c'est pas
طب حكينا على السي في وحكينا على الفورماسيون كونتينيو. دوم ريست سوفت سكيلز. Donc au fait, قلت السي في فيه تيوريكمون حاجة كومون لي هارد سكيلز الناس كل تيوريكمون ils ont la même formation, le même diplôme. اللي يفرق قلنا on a une expérience ou les certifications, c'est important d'avoir des certifications dans un CV. وفما حاجة مهمة يقراوها يتبعوها les recruteurs, c'est ce qu'on appelle les soft skills. معناها c'est des compétences molles عكس dur يتقراو théoriquement. C'est les dimensions humaines. Alors comment les prouver dans un CV? C'est en mettant que vous êtes actif, vous avez une vie sociale. Avec un engagement social. Tu es actif dans des sociétés, dans des groupes, dans des ONG, dans des organisations, dans des associations. Tu participes avec une vie sociale. Il faut montrer, prouver. ما فماش هذه المطالعة ساعات يجيبوا لي سي في نلقى المطالعة وشهادة الأفلام donc ça se met plus. On n'est plus ça, donc ça doit être des choses qui montrent. En fait, qu'est-ce qui cache هذاك؟ اللي cache derrière ça الإنسان هذا شخصيته. خاطر تا واحد باش يدخلك الشركة ما يعرفش يدخلك الإكيب عائلته ما يحبش المشاكل عبارة على عائلة معناها خاطر تو toute la tendance dans le développement l'agile avec cette histoire d'agilité et ainsi de suite. La base doit être comme la notion de team building, la création de l'équipe. Donc ils cherchent des gens, مش باهي برك في développement, mais socialement بشوش يتعامل مع أصحابه يعرف يخرج من des situations de conflit, يعرف stress. أما برشا عباد معناها supporte pas le stress. معناها il montre qu'il sait gérer le stress, يعرف يتعامل مع العباد, يحكي مع clients, في une dimension humaine. Le social et ainsi de suite. Ça c'est très important. مع العلم انه un autre truc qui est très important l'anglais. La langue. Autre que ça, donc احنا dans le CV dans tous les langues, arabe, français, ainsi de suite, anglais. De préférence, il faut bien les quantifier. تقول tu as هناك تبدا عندك par exemple شهاده كيما سيرتيف تقول عندي توفل. صحيح. لا tu marques des points. خاطر الكوميونيكاسيون هي خدمه في الاخر الكل سي فري فما كوداج فما خدمه مع الماكينه مي فما برشا كلام لا كوميونيكاسيون مع الكليون مع البريستاتير دو سيرفيس سي تري امبورطون سي تري امبورطون يعني الفرق باش تعطيك لي فوندامونتو تقرا فيها 3 سنين ولا 5 تاخذ دبلوم ماذا بك تسرف تقرا 3 سنين جو دي بيان تقرا 3 سنين خاطر مش عندي 3 فرق عندي 3 سنين وتقرا 3 سنين تقرا 3 سنين c'est-à-dire تخمم كي joueur professionnel tu es dédié à cela نهارك il faut une hygiène de vie في العيشة ونهارك تقرا معناها autre c'est vrai que فما difficulté نتاع transport نتاع foyer نتاع ماشي وجاي نتاع emploi parfois un peu mal géré mais il faut savoir s'adapter par la définition de l'intelligence pour s'adapter à son environnement donc تحط في مخك tu خاطر عندك des vacances باش نقراو 14 fois 2 28 semaines نزيدهم جمعتين بتاعتي شحال راح العام فيه 12 شهر يعني تقول تقرا tu as besoin de 10 jours 15 jours de repos انا مشكله ليتيديون مطول ياسر في الساعه ساعه تو نجي شفت شنو علاش في برانسيبال من 6 جوان من 6 جوان يرجع ل 5 سبتمبر 3 شهور ربع عام qu'est-ce que tu peux apprendre في ربع عام qu'est-ce que tu peux acquérir comme compétence في ربع عام ولازم ديما تتعلم مثلا ما تلمتيش روحك بصلاه الفرق هو تخلي هذيك لا ليني ديريكتريس تبع فيها وبعد tout ce qui touche à ça de près ولا de loin jette un coup d'œil مش لازم تقولش ولي سبيسياليست معناها tu jettes un coup d'œil pour que tu aies au moins une cohérence معناها كي ترى ماتيريات هكا ديما ليتيديونات ننصحهم نقول لهم كي تاخذ l'emploi والعام essaye de justifier كل حاجه شنو علاش تقرا فيها وواش تقرا فيها وحطها في البرنامج وافهم à quoi ça va servir et quand ça va intervenir في خدمتك et ça c'est très important. On prenez comme référentiel le cycle de vie d'un logiciel. Vous positionnez là, est-ce que ça c'est de l'analyse, est-ce que c'est de la conception, est-ce que c'est de la programmation, est-ce que c'est de la gestion des projets, est-ce que c'est le déploiement, est-ce que c'est le management, est-ce que c'est la communication, est-ce que
دونك تدخل تخش عليه un projet. في البروجي شنو معناتها؟ شنو تلقى كل موديول يشد بلاصتو. موديل باز دوني اي ديش حتى حاجه حول تظهر فوندامونتال tu arriveras à la par exemple باش نقولوا compilation حاجه كيما هكا. في الكاليتي تاع اللوجيسيال parmi les تكتب كاي دي شارج يجيك يقول لك طون دو بيرفورمانس. كاليتي طون دو بيرفورمانس طون دو ريبونس. كيفاش تنجم تحسن انت ان طون دو ريبونس dans un projet؟ إذا كان تختار l'algorithme le moins complexe. Donc في الآخر ça va aboutir. C'est pas de la théorie. C'est pas de la théorie. كيما نقول لك نقرا في برشا مرات. أنا je suis ingénieur de formation. عملت عامل بريبا. ما تصورش قداش شرحوا لي dans ma vie d'ingénieur. Dans le raisonnement, dans la pragmatique, dans la façon d'approcher la résolution des problèmes. Il faut avoir de rime et carrage. C'est une façon de penser. La façon de penser, c'est avec du rationnel que tu l'obtiens. C'est bien. جدد سامحوني قلت له عطيتهم برشا نصايح mais ils doivent y croire. On peut réussir. أنا شفت étudiants قراو عندي première année, deuxième année, troisième année خدا شهادته من هنا دخل يخدم هنا. طوب وتوا برك الله يسلم. يقولوا فما شوماج فما شوماج خاطر il faut voir la qualité des diplômes qu'on est en train de servir. احنا نحطوا في مخاخ العباد سي عندك 10 في ماتير معناها tu acquérir les compétences. وحكيت بقولها فما entretien d'embauche. ماهوش نقولوا عندي 15 في ماتير معناها نفهم كل حاجه. ما بعرفش سيليك. ماهوش يسألك كيما نقراو définition. Non, c'est des questions il faut savoir mettre en pratique. pour le احنا قريتنا fondamental ماهيش pratique. لا. Parmi les choses que tu dois apprendre, le fondamental, tu le concrètes, tu le pratiques. Tu as un paradigme orienté objet, ou tu le mets avec du C++, du Java, tu as un polymorphisme, ou tu as besoin de droite à gauche. Donc il faut savoir. Donc, femme et chômage, oui, c'est une triste réalité parce que, au fait, femme et chômage, oui, ou femme et خدم موجود. هذا كان الانترفيو مع مسيو طارق بن مناء ديريكتور دو ديبارتمون انفورماتيك دو فاكولتي دو سيونس دو بيزيرت. عرفنا ديفرون سيكسيون متوفرين. كل سيكسيون شنو تخرج تخدم لافاق في القرايه، اسكو تعمل ماستر ريشيرش، اسكو تعمل ماستر برو، الفرق ما بيناتهم. حكينا برشا عن سوق الشغل، انهم البرج مطلوبين، كيفاش بوستي للخدمه، كيفاش يكون الشهري، الترقيه، وخذنا فكره عامه على كل شيء. ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم. ان شاء الله باش يكون عندنا فيديوهات اخرين، باش نعمل انترفيو اخرين ان شاء الله. Stay tuned. That's it. See you next episode.